pamatig pagkaton sa pulong sa Dios kinasayod ta if ato kining malakwan mamahimo kining usa ka pamaagi nga kung di natong kinabuhi magkauswag, magkanindot ug magkagaan kay mo na siya saad sa ato ang Ginoong Hesus diya sa Juan 10:10 nga miari siya sa katuyuan nga kitang mga tawo nga modawat ug mo sunod kaniya makabaton og kinabuhi nga madagayaon og puno sa kalipay. Tinod baron ibanwan nito? Amen. Amen. Unsa man imong gustong madasig sa ato ang mga tigpaminaw o ato ang mga tiglantaw karon nga mga kaigsunan? Ako dahil great karon ang taga-Tamlang si Saysay Casido o sa taga-Tubod nga sila ni Anthony nga naglantaw karon sa among live diri sa 107.9 Big FM. Labi na si Nanay Muling nga tigpaminawan sa radyo. Akong pangdasig ninyo mga igsuon nga padayon kamo sa pagpamati sa pulong sa Dios kay mo kani maghatod ninyo sa paingon sa kaluwasan pinaagi na nga mutuo kamo sa Dios. Salamat sa inyong pagka-matinud-anon nga naglantaw nini nga live nagsunod sa matag gabi. Ug salamat sa tanan karon nga naglantaw. Usbon ko sugdi ninyo sa pagpamati ang pulong labi na karong kagabion nga mo kani maghatag sa nindot ninyong katulogon. Hallelujah. No? So, yeah, it's very nice nga dawaton iban nga karon Friday night, tomorrow Saturday, dayong magsulod na ang weekend, no? Nasayta nga ang weekend usa na siya mga adlaw nga kundi excited kayong matagusa kay mo pahaway na wala na yung trabaho, no? So atong sugdan mga igsuon sa pulong sa Dios sa pagpamati karong gabi una, no? So dili na ta magdugay atong basahan ang main verse kani nga main verse iban nito kuan kay ni gasgas na kay siya nga main verse, no? Marabag ka ng bisag ang mga dili pa kayo jud mutuo ni Ginoong Hesus ug katong mga tawo nga wala pa gini sunod ni Ginoong Hesus wala na kailang murag nakablo na ani nga bersikulo, no? So kani nga bersikulo mga igsoon usa kini ka bersikulo nga it's very popular but sultihan ta mo daghan kay gikapadayag ang Dios pinaagi ni nga mga kani nga bersikulo kay iskabuk ra magid siya iban nito. Deyong mohatag lang ta og mga punto gikan sa mga gikan ani nga bersikulo, no? But before that ato sang i-greet ang mga live viewers kay since ako may nakita diri iba nito sa ato ang live. So let me greet Brother Brian Nariolabe who is now watching from Fatima. I think nani siya sa Fatima, no? He's watching with his family, iyahang asawa ug iyang mga anak. And also sa atong igsuon nga si Teacher Nin, mayong gabi dia Teacher Nin, and also to Evangelist Charm, mayong gabi ka natong tanan, no? So based sa inyo nakita dia sa ato ang title sa devotion nato karong gabi una is How Immense God's Love Is. Unsa man gyud kadako ang gugma sa Dios. Ikaw iban mo nito base sa imuhang nahibaluan, no? If imong i-explain or if imong i-describe, imong ipananglitan ang gugma sa Dios sa atong mga nanglantaw karon sa atong mga namati, unsa may imong ma-describe sa gugma sa Dios? Dagay ba nito? Kuan pastor, wala gyud makalabaw sa kadako sa gugma sa amahan. No, walay makalabaw, no? So kung ang universe pinakadako siya, mas labaw pa gid sa universe. Amen. Ang gidakon sa gugma sa amahan, no? So ato ka narong pagatukion sa usa ka bersikulo nga lagi ako ngayon ganina gasgas na siya kaayo. Sige, atong basahan iba nito sa Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Hallelujah. So na ako'y kuan ani iba nito na ako'y usa ka wali aning nahimo bahin siya og tinuod nga gugma. Apan karong gabi una kabahin na pud sa unsa kadako ang gugma sa Dios nga rika nato, no? May gabi dai sa tigson dia si Pastor Johnny, may gabi Pastor John, salamat sa imong paglantaw. So gingon diri for God so loved the world, no? Kay tungod gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. So wala lamang gihigugma pag-ayo gyud
So diyan mo makita nga ang gugma sa Dios is wala niya gi pugong-pugungan. Iya kung gihurot ba. Kaya nga naman ang iyang gihigugma Ivan nito is kalibutan. So pasabutan na wala siya gipili. Ang gugma sa Dios, it is a universal love. Pag may ka universal love, pasabot mga kaigsunan ko, bisan pag wala kami to ni Ginoong Hesus, gihugma rin kapag kasamahan. Amen. No? Bisan pag wala ka gatawag ni Ginoong Hesus or gasimba ba kagyawa, gigugma rin kapag kasamahan kay muna siya klase sa gugma sa atong amahan sa langit. Ngari ka nato, no? Kay nasayd ko iba nito, kitang tanan nakasala manggida. So, morabag wala ba'y pinalabi kitang tanan hinigugma kita sa Dios. Amen. Apan sa iyang pagigugma mga igsoon, wala lamang siya nagsulti kay kasagaran na yung kalibutan ni Ivan nito pag mahigugma, isulti lang kutob lang sa baba. Apan na siya gipakita nga expression or na siya gibuhat, no? Ikaw ba igsoon ko nga namati karon sa diyang mahigugma ka, imo bang gipakita or imo rang gisulti or kutob lang sa dila? No? So, sa ato ang Dios Amahan, iyang gidemonstrate nga ang iyang paghigugma, iyang gipakita. Iyon sa iyang pagpakita, sa diyang iyang gihatag ang iyang nag-inusara lang nga anak. Kinsa man ni si Jesus, no? Amen. So, wala lagi nisulti lang ang Dios apan iya giyong gibuhat. Apan sa diyang gipadala or gihatag sa amahan ng iyang anak, iyang bugtong anak, wala lang siya nagpakita apan iya gayong gitagaan og purpose ipanon nito. Iyang gitagaan og katuyuan ba? Nganuman kay si bisan kinsa ang mutuo ni Ginoong Hesus, dili malaglag apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. So, namong ko'y usahay kinaya ang tawo ipanon nito nga pag naslay buhaton wala ra ba? Wala ra siya og kanaganing wala lang gosik lang sila sa time, no? Apan lahi sa amahan kay ang iyang paghigugma naagayoy katuyuan mao ang pagluwas sa mga mutuo ni Ginoong Hesus. Amen. Pero dili ta mo kanana mo hisgot ana kay nakasabot naman nato ang matag kaigsuunan kabahin sa kaluwasan, no? Kung nakasabot ka kabahin sa kaluwasan, please type amen on the comment section kay harong maklaro nato nga luwas na data kay lisod kay nang nagtuo ta ingon man nga nagsunod ta ni Ginoong Hesus pero wala pa data nasayod nga naluwas ta, no? Ako daing i-greet si Alea, ako ang student, and also si Sis Antoniette Absikihor nga si pang paminaw og sig lantaw sa ato ang live. So, if you believe that you are already saved, please type amen. Ang gingon dia igsoon ko sa 1:16, si bisan kinsa ang mutuo or ang tanang mutuo. Kung dito ka ni Ginoong Hesus nga siya imong luluwas og siya ang imong Ginoo, sultihan ti ka luwas gid ka. Kay mura na siya pamaagi sa kaluwasan. Apan dili ta kutob lang ni ana. Atong isgutan karon ang usa ka dako ang gugma sa Dios. Pero before ta mo tackle sa mga tulo ka punto, mangutana sa Ivan mo nito, unsa man imuhang ika-add-on at Ivan nito since ikaw evangelist magid ka. Taganti kag time nga mo sangyaw sa ato mga kaigsunan karon nga namati og naglantaw. Ang akong ikadasig Diyos mga namin naglantaw karon pastor nga sa giingon ko na ganina nga wala gyud makalabaw sa kadako sa gugma sa amahan kay ang tanan iyang gibuhat. Wala siya gaduduha kanimo gani man iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Kay si bisan kinsa nga motuo dili malaglag hinuon makabaton sa kinabuhing dayon. Ingon anak kadako ang gugma sa mga tao sa kalibutan. Kay kanang giingon na dia pastor nga kay gigugma niyang kalibutan ang nagpuyo sa kalibutan kita mang mga tao. Amen. So mas dako gid ang gugma sa amahan bisag unsa pa nang naa din ha pas gipili mas labaw jud ka sa tanang butang. Amen. Higugma kapag ay sa Dios mo nang mga igsuon ko. Gikan karon ayaw gid mog undang pagpamati og pulong sa Dios. Kay pinaagi ni ana makabaton kamo og tinuod nga kalinaw og kalipay. Amen. Hallelujah. So, again mga igsono, mas dako pa ang gugma sa Dios kaysa inyong sala. Bisan sa pa na inyong sala diya. Mas ang gugma sa Dios dako gud kayo nga pwede gyud nang mapasaylo pinagi sa imong pagdawat ni Ginoong Hesus, no? So karon, again balik ta sa tuang topic, unsa kadako man gyud ang gugma sa Dios ngari kanato. So we have 3
points. Ang first point nato iban nito is endless and beyond. He chose love to show it, no? Ang gugma sa Dios, mga kaigsunan ko, is walay katapusan og mas labaw pa or mas layo pa or mas lapad pa, mas lalum pa, mas taas pa kaysa imuhang pwedeng ma-imagine. Kung imong imagination unsa nakadako, labuan pa na sa gugma sa Dios. Og kumain kang endless, walay katapusan. Nga naman, kay gugma man ang iyahang gipili sa dihang iyatang giluwas. And then ikaduhang punto is selfless. He gave Himself. Ang gugma sa atong Dios Amahan is kanang wala siya galantaw sa iyang kaugalingon apan galantaw siya sa atong panginahanglan. So dili siya kanaganing mga tao ganing nga ako. Dili pareha ng mga tao ba iban nga gusto nila nga silara ako ra na. But apan ang Dios Amahan wala niya gilantaw kung say mawala niya apan niya gilantaw nga iya gyung mapakita ang iyang gugma sa matag usa kanato. Munang ato ikaduhang punto is selfless. No, wala nagkaugalingon. Apan ang iyang gugma alang sa tanan. Nga naman, kay iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Ato na rong, nga naman na pastor, iyang gihatag iyang anak din karon kaugalingon na pod. Sige, ato nang isgutan. Nga nung kaugalingon ang iyang gihatag sa diyang iyatang giluwas. Ang ikatlong punto is, nga namang dako kay ang gugma sa Dios, kay it is rewarding. Kung may kang rewarding, wala lang kanya gihugma kay gusto niyang maluwas ka apan gusto niya nga na kay mabatunan mao ang kinabuhing walay katapusan or eternal life. So, yeah, let's go back to our first point. Nga namang mingon ko diri nga endless and beyond. Okay? Because He chose love to show it. Gingon diri, for God so loved the world. Ang iyang gigamit igsuon nga pamaagi sa iyahang paghigugma is ang love. I mean, yang gigamit dahil sa pagluwas ka nato is mao ang iyahang gugma. Akong pabasahon sa iba naman ito sa unang mga Korinto 13, kapitulo 13, versikulo 8 hangtod 13. Sige ba? Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos. Kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati ug panghuna-huna binata, apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahingpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Okay. So, daggan king gisgutan diya si Pablo sa unang mga taga Korinto 13:8 kapitulo 13 bersikulo 8 hangtod 13. Ang una niyang gisgutan iban nito is prophecy. No? Ang mga mensahe nga langit nun. Ikaduha, ang speaking in unknown languages, or unsa man siya sa Cebuano iban man ito. Mga langit nun pod nga pinulungan. Dayong napoy gitawag diya nga special knowledge or mga kahibalo. But love will last forever. So, naay bali upat nga gisgutan diya ni Pablo sa unang Korinto 13:8-13. Propesiya, mga langit nun nga mga pinulungan, ang kahibalo o ang gugma. Sa upat iban man nito, makita nato nga ang propesiya o ang langit nun nga pinulungan, muhunong ra ni siya. Sama ra gud nga katong ni propesiya, ang mga prophet kaniadto sa Old Testament nga naay Mesiyas nga moabot. Sa diyang naabot na si Ginoong Hesus, nawala na to siya nga propesiya. No? Mura na siya useless na ba? Wala siya gamit. Kaya nga naman, na-fulfill naman. No? Sa diya ragong, kanagong sama ragod anang mingka iba nito nga nagkinahanglan ko og cellphone. Sa diyang naabot ang cellphone nimo, nagkinahanglan pa ba kag laing cellphone? Wala na. Nihunong na imong pagkinahanglan og cellphone. Nga naman, naabot naman nimo ang cellphone. Ikaduha ka na pong pagsulti og mga langit nun nga pinulungan. Muhunong ra na siya, mahanaw ra na siya iba nito. So dili ta dili ta
saligyod sa mga propesiya ingon man sa mga langit ng pinulungan. Although magamit nato ni siya iban man ito, pero dili ni siya may atong saligan, dili ni siya may finality, dili ni siya may sukaranan ba sa atong pagkakristohanon, no? And also ang kahibalo. Ang kahibalo iban man ito matud pa diri will become useless. Mamahimo siyang walay pulos ra gyapon. Bisag kung saan nimo ka bright karon sa mata sa Dios or sa espirituhanon nga kalibutan, ang imuhang kahibalo wala lang yapon na siya pulos nga naman kay sa sunod nga kinabuhi mga bright naman dadid do. No, ang rason naman gid nga nutang diri sa kalibutan natin kanang mga slow learner or dugay makasabot ang mga tao sa mga topics or kanang dugay makaantigo tungod lamang gid kay atong lawas iban man ito dili siya perfecto ba, no? Pero sa espirituhanon nga bahin makita og masayran tanan. So mabot ang panahon mga kaigsunan ko nga mabot ta sa sunod nga kinabuhi. Lahi na po natong level sa atong mga knowledge. Ana mo nang ang atong knowledge diri sa kalibutan, ang atong kahibalo ning kalibutan na mabili na gid siya iban man ito. No, madugta ra gid siya. Oh, biya na gid siya. Murabag yes, importante nga nagkat-on ka, nagtuon ka sa bisan unsa nga klase nga butang aning kalibutan na, pero gamita gyud na siya lang sa ikahimaya sa Dios. Gamitan na siya igsoon ko. Ayo siya gamita nga kanaganing mo uplift sa imong kagalingon or kanang mo manapakag mga tawo, ayo na gamitan ina nga pamaagi, no? Imong gamitan ang imong kahibalo alang sa paghimaya sa Dios sa imong kinabuhi. Kay nganuman ang Dios daghan kayong madugang kanimo ifinana ang imong mentality. Apan ibanwan nito, aside from that, gingon diri sa verse 12 nga, all I know now is partial and incomplete. Tanan natong nahibalan karon iban man ito, although bisag sige tagpaminaw pulong sa Dios, tagtuon pulong sa Dios, kani itong nahibalan karon iban man ito, dili ni siya kompleto. Napagyapon ni siya yung mga kulang. Kay nga naman, lagi na patas physical nga kalibutan. Kung diin, ang tanang butang na ay limit or limitado lamang. Unlike sa spirituhanon nga bahin iban man ito, kuan siya kanang wala siya limit, kay spirit man siya, no? And ingon po diri nga we will know everything. So pamingkang we will know everything, makabalo lang ta sa tanan sa umaabot pa. So wala pa gyud ta nakabalo sa tanan. Ato pa gyud siyang i-discover pa gyud, no? So diyan na to makita mga kaigsunan ko nga lisod kayo nga manghinambog ta atubangan sa Dios, kay ang tanan ding na nato gamay lang siya, tipik lang siya sa atubangan sa Dios. Pero niyon sa mandari ang kuan, ang pulong sa Dios. Apa na ay tulo nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Unsa man? Mao kaning pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako nini mao ang gugma. Okay. Unsa may mulungtad hangtod sa kahangturan? Ang imong pagtuo, ang imong paglaom ug ang paghigugma. Apan ang pinakalabaw niini mao ang gugma. So again, ang propesiya o ang lingwahe nga langit nun, muhunong ra na siya. Ang imong kahibalo, mawala lang na siya. Apan ang gugma mao siya mo lungtad hangtod sa kahangturan o siya ang pinakadako. So God shows love as means by giving His Son to display that this will remain and it is eternal. O sa may but pa sa butaron, gigamit gayud sa Dios ang gugma alang sa paghatag siyang anak. Kay naside man siya nga, ang gugma, ang pinakadako o ang gugma, magpadayon hangtod sa kahangturan. So pasabutan na iban man ito, ang gugma din sa Dios dili siya mahunong. Walay hunong. Bisan pag ikapila ka makasala, dili gud mawala ang gugma sa Dios. No? Kanindot no kay niyon ba diri sa verse 13 sa 1 Corinthians 13:13 nga love will last forever. Ang gugma mo lungtad hangtod sa kahangturan. So kung magbase ta sa gugma sa Dios nga imong madawat pinaagi ni Ginoong Hesus, sultihan ti ka mga igsoon ko nga namati karon, dili ka na mahurot ug dili ka na mohunong kanang higugmaa. No? Nothing can ever make God's love stop. Walay bisan unsa nga makapahunong sa gugma sa Dios bisag di na kamuilan niya. Gigugma ra gyapon kaniya. And that's for sure. Mintras na pa kaning kalibutan na bisag unsa imong buhaton ang gugma sa Dios naragi hapon kay di man siya mohunong iban man ito. No, di man siya mulantaw kung nabakay naabot, nituo ba ka ni Ginoong Hesus, dato ba ka, pobre ba ka, kung yun ang Ginoo na igugma ko nimo, igugmaon jud kaniya, no? Not even how much you think you are undeserved of it, bisan pa magmingkang nga wa man ko di man kuha na
kuan pastor dili man kuan na deserving anang gugma sa Dios. Dili ko deserving anak, kay grabe ko makasasala. Sultian ti ka, walay dili deserving sa gugma sa Dios, kay kung may gugma siya, higugmaon na jud kanya, that's it. No? He loves us endlessly and beyond. Higugma ta niya labaw pa og walay katapusan. Nalipay ba karon ni Ivan ito? Amen. Unsay mo madugang Ivan ito? And pastor ning grabe gid kadako ang gugma sa Ginoo sa tanang katawan sa kalibutan. Lahi gyud ang kalibutan. Ngayon ta maghisgutag kalibutanong gugma. Ang gugma sa kalibutan mobiya ra gyud. Pero ang Dios bisan pa unsa kadako ang imong sala, dili gid siya mobiya nimo. Amen. Munay tinuod nga gugma, dili pareha sa kalibutan nga nahigugma lang ka kay nagagiapas. Pag abot nga nakuha na nimo, pwede na kang isalikway. Hallelujah. Pero ang Dios, bisan unsa kadako ang imong nabuhat nga sala kaniya, wala gid siya mo talikod nimo kay tinud-anay gid siyang nahigugma diha kanimo mga igsoon. Hallelujah. Basa Ivan nito sa Mateo 5:45. Aron makita nga kamo matuod nga anak sa inyong amahan nga atua sa langit, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So, ang gi-explain ani ni Ginoong Hesus, ang gugma sa amahan isama sa usa ka adlaw. Nga ang adlaw Ivan mo nito, pag mugawas ka sa imong balay, madlawan jud ka. Bisan pa og buutan ka or salbahis ka, madlawan jud ka. Kita ba kag adlaw Ivan nito nga mopili og tawo? Ay ako rong adlawan si Kuan lang. Si Banunito lang kay Kuan ni evangelist, no? Or ako rong adlawan si Kuan lang. Si Jose lang kay pastor ni. Dili igsoon ko. Kung mugawas ka sa imong balay, bisan pag kriminal ka, bisan pa og ikaw may sigsimba kada adlaw, maadlawan gyud ka og sama sa gugma sa Dios. Kitang tanan higugmaon gyud ta niya, whether niya diri bisan pa man og dautan ka or matalong, higugmaon ka sa Dios. Ikaw nga naglantaw karon diya, naminaw karon diya nga feeling nimo walay mo higugma nimo, sultihan ikaw, hagbay ra kang gigugma sa Dios. Ikaw lang gyud ang wala nasayod nga gigugma ka sa Dios. No? Kas nakahinumdum ko sa Ivan ito, baka ni mga bata ba ning high school ba nga kana may hisgot ganing uyab. Yan, di ba, namang yung mga, inanang mga idara, Ivan nito, di mo yun sa kapugong sila mga ipangbati isa. Di good, pastor. Di good, no? Pag mahigugman na sila, ay, kuhan good, todo-todo good ba? Nya, nato ko yung nahinumduman sa una nga, na yung mga batanon nga, pag naibog sila sa kababayi, ng ilang angkunon ba, nga uyab na nila ng bayana. Pero katong bayana, wala, di kabalong uyab sila. Murabag ka na bang, bahalag, wala ka kabalo nga uyab ta, basta kay ako kabalo ko nga uyab tang duwa. Nakinamdam ko ba nito kay nana ba ang Ginoo ba nga bisan pa man sa time nga wala ta na side nga gugma siya nato, wala gyud nahunong iyang gugma iba nito. Amen. No? Bisan pa man sa time nga nakasala ta sa ang gugma sa Dios wa gyud ni hunong, no? Mo nang diri ko matandog iba nito ba mo nang if ever na yung mga tao mo question ako nganong maybe nga nung nangalagad ko sa Ginoo, nga nung nadasig ko og sangyaw sa pulong sa Dios, because nasabtan ko na ko unsa kadako ang gugma sa Dios kanako niya. Murabag there's no other way that I can give back the love. Although wala naman nagkinahanglan ang Dios gud sa akong gugma kay siya may tuburan sa gugma. Pero murabag in order for God to be pleased nga kanang mahimo siya sa akong kinabuhi, murag mo na lang ni akong pamagi iba nito nga mapakita nako ba nga ang iyang gugma nga gihatag dari kanako naagayoy bunga. Naagayoy resulta iba nito, no? Kanindot sa kinabuhi iba nito kung makasabot ka sa gugma sa Dios, no? Amen. No? Sama ni Ginoong Hesus ba napuno siya gugma sa amahan, wag gud siya nagduwa-duwa og tuman sa sugo sa amahan. Amen ba iba nito? Amen. Hallelujah. No? Kung ikaw naghigugma ka diya sa Dios, kung nasabtan nimo ang ato minsay karong gabi una nga gigugma kay kanya bisan pa man sa imuhang mga kalapasan, bisan pa man sa diyang nagbuhat kag sala, like kung gawnaw na ka ba karon mga pastor, maragibyan ako sa Ginoo pastor kay taud-taud na kung nagbuhat aning sala, sultihan ti ka mintras na pa kay kinabuhi dawata ang gugma sa Dios. Wala ningon man ang Dios gud paano nito nga pag makadawat na kasi ang gugma karon, makasabot na kasi ang gugma karon, ugma mabag-o dayon ka, wala man kang expect ang Dios ana. What can you say about that, Ivan nito?
Dili gyud pastor nga pag imong nituog ni dawat na ka ni Ginoong Hesus pagka imong ugma mausab na ka. Trabahoon pa ka sa Dios kay munay panahon nga gitugutan nimo ang Dios nga mo trabaho siya kanimo. Aron masabtan nimo ang iyang mga plano ug iyang purpose diya kanimo. Hallelujah. Lisod kay pa naman ito sa nga kuan ba kana bang diktaon ka og usob sa Dios. Diktaon kanya og usob ba naman ito ba nga wala nimo na experience gid ang iyang gugma. Pwede man nimong masabtan ang unsa ka dako ang gugma sa Dios pero lahi po nang imo gyud siya nasinati. Tinuod gyud pastor. Di ba lahi gyud nang nasinati gyud nimo. Murabag mayon karon iba naman ito nga lami kayong ang ice cream pero lahi gyud nang imo jung tilawan ng ice cream. Bisa mi kang lami kayong ice cream pero lahi gyud nang imo jung matagamtaman Dios imong dila ba. So lahi nang nakasabot ka karon nga gihigugma ka sa Dios igsoon ko ug lahi pa nang imo gyud matagamtaman. Mo na gingon iba naman ito nga kanang bisan og nadawat na nimo ang gugma sa Dios, bisan pamantod og nasabtan nimo ang gugma sa Dios, pero gusto sa Dios nga imo siyang masinati in a way nga hinahinayon ka niya og tabang nga ikaw mabag-o ka. Dili man dagoy the same nga sa uban nga nabag-o sila within 1 year or within 2 years. As long as napakay kinabuhi niya, as long as dawaton pa nimo ang pagtabang sa Ginoo kanimo nga hinahinayon ka niya bag-o nga mahilayo ka sa imong mga sala. So tenti ko taas kay pasensya ang Dios para mahulat sa time nga ikaw mahimo gyud kang may balik sa imong tinuod nga ikaw. Amen ba ibon mo nito? Amen. Gid kayo pastor. Kay kani mong kalibutan na ibon mo nito pag masilo ba? Pag masilo ba sa laing tawo man din nga makailadyo ka sa akong tinuod nga ako. Makailadyo ka na ako. Makailadyo ka sa akong tinuod nga batasan. Say pa naigsoon ko, kablo ka, ang tinuod nimong batasan is liwat man jud ka sa Dios. Sulsul sa yawa ng inon nimo ang imong isig katawo nga makaila kasi imong tinuod nga batasan nga ngilad. That's a lie. Because kung ingon sa Genesis 1:26 nga gihimo ta sama sa kinaiya sa Dios, so ikaw nga tawo maayo pud ka. Kaso lang lagi mas matuo manggug ka sa gisulti aning kalibutan na kaysa gisulti sa pulong sa Dios, no? Pero kung imo ra gyud tuwa ng pulong sa Dios, sa mga ako igsoon ko sultihan ta mo grabe kay ang kinabuhi kaniadto ay makayon jud ko nga akong kinabuhi kaniadto iba naman ito kana ganing although nalipay ko pero wala siya na tunong ba sa konsay gidisenyo sa Ginoo kanako ba niya daghan pong mga tawo nga pinaagi sa akong kinabuhi na hulog po sa kasalanan. So nabatin ako iba naman ito nga kung kita wala jud dayta nakasabot sa pamaagi sa Dios ug sa pulong sa Dios, magpabilin jud dayta sa kinabuhi nato iban man ito nga magpadayon ta sa atong kinabuhi nga napuno sa kasalanan, napuno sa pagsukuhay sa Dios. Again mga igsoon ha, wala nawala ang gugma sa Dios just because nakasala ka, pero lahi po nang nahigugma ka kabalik sa Dios. Di ba? Namagot one time iwan nito na ako'y kaistorya ba nga friend nako ba. Ako siyang gi-invite og Bible study ni ko nga. Basan gusto kang mag-Bible study ta? Ana, siya nga unyarang malamdagan ko sa Ginoo. Ano siya dito? Unyarang malamdagan ko sa Ginoo. Ni ko nga magulat ra jud ang Ginoo nimo kay palangga man kanya siya ay ako sure jud ko nga gigugma ko sa Dios. Ana siya dito kana bang sure jud ko na siyang gigugma sa Dios ni ko nga wala man ay question nga gigugma ka sa Dios kay ang Dios may gugmaon man. Pat ang pangutana karon nahigugma ba kag balik ka niya? Kay di man gud nato siya matawag og relasyon iban man nito. Kung usa ray nahigugma, tinuod. Ang relasyon mahitabo gyud nga dapat duha mo'y mahigugma sa matag usa. Mo na yung relasyon. So kung may naka nga ang Ginoo minigugma nimo pero ikaw wala pa kanigugma ni di pa na matawag og relasyon. Kay one way pa man siya, no? So atong pangayon ang grasya sa atong Ginoo igsoon kung ato gyud siyang ila-ilahon as not just as a Savior but as our Lord, no? Dili lamang nga siya man luluwas apan siya pud ang atoang Ginoo. Ikaw namati karon diya gahulat ang atong Ginoo sa imong pagbalik, sa imong pagila-ila og pagigugma balik ngadto kaniya. Hallelujah. No? Praise the Lord. Praise the Lord. Ikaduhang punto. Unsa man kadako ang gugma sa Dios? Selfless or dili sa man ang selfless kana ganing dili magkaugalingon ba ibanon nito ba? Kita na kag tawo nga hakog
Kita nakagtaw iba nito nga iyang kaugalingon sige niyang gilantaw. Daghan jud pastor. Daghan, di ba? Nga kanang dapat akura, ako ning buhaton kay para nako, ako ning buhaton para selfless. Pero lahi ang gugma sa Dios, di ba nito? Lahi ang gugma kay selfless. Kanang mga tawo nga masig akura, ako ning buhaton para ko mudato, ako ning buhaton para ko musikat, ako ning buhaton para ko dagang followers, ako ning buhaton. Kada bang ang resulta ba para lagi sa imong kaugalingon mo na gitawag og selfish or nagkaugalingon. Apan ang selfless is wala nagkaugalingon. Hinuon nagbuhat og mga butang alang sa uban sama sa atong Dios. Nagbuhat siya sa iyang paghigugma kanato mga kaigsuunan ko alang kanatong tanan. Wala na niya gilantaw iyang kaugalingon, no? Manang gingon diri he gave himself. Iyang gihatag iyang kaugalingon. No? Sa John 3:16 mga kaigsuunan ko, ningon diya nga that he gave his only one and only Son. So, sa na si Buano, nga gihatag sa Dios ang nag-inusara niyang anak. Now, ningon sa Juan 10:30, ba naman ito? 1:30. Nga? Ningon diya nga, I and the Father are one, or ako ug ang Amahan, usa lang. Ingon sa Jesus sa 1:30, ako ug ang Amahan usa lang. Ingon po diri sa Colossians 1:15, nakadiya ba naman ito? Na, pastor. Sige. Colossians, dara. 1:15. Ningon sa iba nito. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios, siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Ingon diri sa English, the Son is the image of the invisible God. So sa Jesus mao ang imahe sa Dios nga dili nato makita. So meaning, kung kinsa si Jesus, mao pud na ang Amahan. Ang nakalay lang sa Amahan kay dili siya pakita. Pero the same ra sila og essence. The same lang sila og mission sa tong kinabuhi. No? So kung mayon ka dito nga si Jesus ang gihalad sa Amahan, alang sa itong mga sala, silbi ra pod nga ang Dios ang gihalad iyang kaugalingon alang kanato. Amen. Kaya nga naman, ingon sa 1:30, usara man sila. No? So, murabag inaniiban naman ito. Pag may karon ni may iban naman ito nga, nakoy drawing nga, ipa-drawing ni may iban naman ito niya, dapat ingon ani siya style. Ni akong gipicturean ang kuan. Ang akong drawing, di akong gisend nimo. Katong akong gisend nimo, iban nito mo ba ito akong drawing? Moto siya. Pero lahi lang siya og forma kay katong akong gisan nimo picture man. Picture man na lang. Pero ang ako ang naa sa ako kato yung tinuod nga drawing. Pero maora to siyang drawing nga. It's just nga katong gisan nimo picture lang siya. Amen ba iba nito? Amen. So, inani ba mga igsoon, ang Amahan ug ang anak, ang Amahan is invisible, ang anak is the image or ang makita gid nato. Motong wala si Ginoong Hesus kung nakita iyang ginan si Tomas nga, kung nakita ko nimo, nakita na po nimo ang Amahan. Kung natag-istoryanay ka nako, natag-istoryanay po ka sa Amahan, kay ako man ang makita nga imahe sa Dios Amahan nga dili makita. Hallelujah. So pasabot mga igsoon sa dihang gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak nga sa Jesus. Silbi ra pod nga iyang gihatag ang iyang kaugalingon. Kay siya ra man gihapon na. Imagine God loving us by offering Himself. Imagine na igso. Iba naman ito. Gihigugma ta sa Dios niya kaugalingon jud mismo ang iyang gihatag. Sa imo makita, di ba kanang kuan kay siya kanang dili siya sana kada bang wala siya galantaw sa kaugalingon apan ang gusto jud niya is mapakita niya ang gugma ngari ka nato. Kasi mo masulteron iban. Ning wala na gid siya ganaw para bas iyang kaugalingon kundi ang iyang gilantaw ang mga bili sa iyang mga kaanakan diri sa kalibutan. Wala siya galantaw sa iyang unan kundi ligahuna-huna siya kay inana siya kadako kay inana siya kamahigugmaon sa tanang katawhan. Nang ang Dios wala siya galantaw sa mga sala but ang iyang gilantaw niya kanimo nga gihigugma gyud kaniya ug naghulat siya kanus agi ka mobalik kaniya. Hallelujah, no? Thus if He is selfless, He can give us other things we also need. Tungod kay siya, wala siya naglantaw sa iyang kaugalingon. Kung nahatag niya yung bugtong anak iba nun ito, ano di man niya mahatag ang uban niya iyang ikahatag ka na to, no? Ingon dari sa Roma 8:32.
Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Di ba? Kung iyang gihatagan niyang bugtong anak nga dako kay tugbili dito sa langit, kana pa bang imuhang bugas? Kana pa ba imuhang kwarta, imong utang di na niya sulbaron? Kana pa ba imuhang sakit di niya masulbad? Masulbad niya igsuon ko, kaso lang narag yung mga pamaagi nga dapat nato ni siyang makuha. Kanya naman sa Book of Ephesians, iba naman ito, ang tanan gihatag na kanato pinagi ni Jesus. Pero mo lagi, mga kaigsunan ko, ang yawi gyud sa tanan para atong madawat ang iyang ikahatag nato is mo gyud ang pulong. Kaya ang pulong maghatag man siya instruction. No? Mura kung bisa unsa kanindot imong cellphone, iba naman ito, bisa unsa pa nakamal kung wala ka balon sa una paggamit, digya po nimo Dili mapuslan. Mapuslan, di ba? Munang ginalang yun nato magtunog pulong sa Dios, mga kaigsunan ko. Kay pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios na ato nang i-aplikar, di po nato may nahinay o ka-experience ang mga blessings kaya ikahatag sa Dios kanato. Munang ang mga tawo ning kalibutan na iban nito, nakita nako ba nga kung wala sila jud saktong pulong sa Dios or wala sila nasayod sa pulong sa Dios or sa instruction sa Dios, ang ilang pagkinabuhi is maugtos gud sila iban nito. Maugtos gud sila. Kana bang mabuti gud sa punto ba nga bisan pag daggan na kaslang kwarta pero magtinguha ra gyapon mas daggan pa kayo, ending mabot na sa punto iban nito nagkasakit-sakit na sila. Nabot na sa punto iban nito nga nanaslay mga nangasilo nga mga tawo kay gusto lagi nilang makuha ning mga kantidara or kaning nga kwarta or kanang nga luti or sa pa ba ng ilang gustong kuan, kay lagi ilang gihuna-una is mudaghan ra gyud ang naa nila. Nga nabot sa punto nga naguba ng ilang imahe sa mga katawhan just because they want to get the things nga ilang gitinguha. Nya aning kalibutan na iban man ito, wala ra ba jud katagbawan? Wala jud, Pastor. Wala jud. Dugmokon jud kaning kalibutan na kung di ka masayod sa pamaagi sa Dios, kung di ka masayod sa iyang gugma, kung di ka masayod sa kung sa iyang ikahatag nimo, maglagas jud ka sa mga butang aning kalibutan na. Imagine na iban nito, mayon ka dito pag ampo amahan namo. Amahan nimo ang hari sa tanang hari, ang amahan nimo ang Dios, amahan nimo ang Ginoo sa tanang Ginoo, amahan nimo siya iban nito. Unya wala nimo nadawat ang ikahatag kanimo. Unsay may buot pasabot aron? Kung mayong kang amahan, dapat ang panginahanglan nimo tagbuon gina niya. Amen. Pero kung wala ka nakadawat, so wala jud ka kailangan siya di ay mong amahan. Amen. Kay kung nakailangan ka niya, madawat niya kasi siya man ang provide sa imong panginahanglan kay anak mo ka. Baso ikaw tong anak nga nalaag ba? Nasalaag. Wala nagsalaag, wala ka uli. So pasabot iban man nito kung nagpakaon ang imong amahan sa imong balay og perting lami anya, nagsalaag man ka kay wa man ka nasayod, do mga sides instruction, o jud ka kaon. Wala jud, Pastor. Pero wala natangtang imong pagkaanak. Amen. Wala natangtang na imong pagkaanak. Pero ang problema man gud karon kay naman gud tay pagpili iban man ito. No? Namatay pagpili kung gusto nimo jung mag ikaw ra gyud. Wala di makapugson sa Dios kay tagaan man kanya sagrado makamubitan ang gingon sa Salmo iban nito ba nga ang tao gihimo siya sa Dios, nya ang Dios sa diyang naghimo siya kanato na siya kahadlok. Kana bang gingon diya nga we are fearfully and wonderfully made. Kanang fearfully kanamin gani ka nga ang Dios nahadlok kanato ay sa diyang nagbuhat siya kanato na siya pagbati nga mura siya nahadlok. Ngano man iban nito kay nasayod siya nga kaning akong gihimo pwede ning dili mo pili kanako. Tinuod yun. Kaya nalagi tayo ginatawag nga pili, no? So, pwede kang anak sa Dios, pero pwede po kang wala sa iya hanggang harian kaya nga naman, di makamupili nga mo stay ka niya. Amen na po nito. Amen. Apan, sultihan di ka igsuon ko. Kato ini yung iyang mga pamaagi, di ba? Bisan unsang imong pangayon, iya gunang ihatag. No? Ingon dari sa si San Pablo sa Roma 8:32, How will He not also along with Him graciously give us all things? Nganong di man niya ihatag ang bisan unsa kanato, mahatag niya kay nahatagan niya ang kagalingon o ang iyang anak. Amen ba ipanon ito? Amen. Hallelujah. No? So ikaw nga namati karon na ikaw naglantaw karon sa atong live, i-comment diya sa comment section nga ako anak sa Dios ug mopabilin sa iyang pamaagi. Butang diya, ako anak sa Dios ug mopabilin diya sa iyang pamaagi. Para hinumduman nimo nga karon nga Bible study nato sa online, hinumduman nimo nga kung gusto kang madawat nimo ang mga tanan nga ikahatag sa Dios kanimo, iyarang pamagi ang dapat imong katunan ug yakining mahatag, no? Ikatulong punto iban man ito is
Nga naman ang gugma sa Dios is dako because it is rewarding. Na siya reward ikahatag. Ang sa mga reward iba nito, He gives eternal life. Matag siya kinabuhing walay katapusan. No, ingon diri sa John 3:16, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kung ato nang pilion ang ato ang Ginoo nga sa Jesus, isip atong maluluwas o Ginoo, kita makabaton o kinabuhing walay katapusan or kinabuhing dayon or sa English pa eternal life. Kini nga parte nagasulti ka nato nga ang gugma sa Dios dili lamang diya sa pagpakita niini apan og sa pagpaila niini apan sa paghatag usab nato og mga ganti. Iyatang gantihan. Imagine gitagaan pa ka pagdawat nimo napapajuk kay ganti. Hallelujah. No? Sa mga soltero di ba naman ito? Kuan yun kay Pastor ang Ginoo. Tanan gihatag na niya. Plus, sabi diyang mutunong pagyud ka nagantihan pagid kaniya. Dili niya ihikaw ang tanan nga panalangin para kanimo. Ingon anak ta kapalangga sa Dios. No? Eternal life means the quality of life. Kung gani kaigsoon ko nga eternal life, ay jug tuuan ang gingon nila nga makabaton lang kinabuhi yung dayon ka na sa diyang mamatay na ka. Ayaw good. Ayaw po gunaw-na igsoon ko nga sa diyang mamatay ka ampuan pa ka para ka malangit. Dawat tara si Ginoong Hesus. Mora mong giniging no, whoever believes in Him, si bisan kinsa ang muto kaniya, makabaton o kinabuhing walay katapusan. No? Ayaw gunauna igsoon kung naikulang nimo para ka malangit kay diya lamang daan sa pagtuon nimo ni Ginoong Hesus, langit na ka. Nanakas kinabuhing walay katapusan, no? Eternal life means the quality of life. Sa dihang kadawat ka og kinabuhing walay katapusan, kalidad na sa imong kinabuhi ibano nito. Kumusta man imong kinabuhi sa dihang nidawat ka ni Ginoong Hesus? Unsa may imong nabatunan ibano nito so far sa imong pagka-Kristiyano pagdawat ni Ginoong Hesus? Sa dihang nadawat nako ang si Ginoong Hesus, Pastor, diha nagsugod nga naghinay-hinay og kausab ang dagan sa akong kinabuhi nga kaniadto grabe kaguba. Og sa dihang nagsigi kog pamati sa iyang pulong, ginahinay niyang usab ang akong kinabuhi. Og diha na ako nakita nakabaton ako kalinaw, kalipay, ug wala nay kabalaka. Kay kaniadto manggod Pastor ang akong kinabuhi. Kaingon jud ko nganong nabuhi pa man ko aning kalibutana. Pero sa dihang nakaila ko ni Ginoong Hesus, diha din ako nakita nga ang tanan din ning kalibutana walay kapuslanan kay dili matagbaw ang imong kinabuhi ning kalibutan kay ang imong katagbawan naa lamang gid ni Ginoong Hesus. Hallelujah. Mo na siya quality of life, kalidad sa kinabuhi nga gustong madbatunan ni Ginoong Hesus nato. Natay kalipay, natay kalinaw, no? Natay katagbawan. Kana bang murabag ibutang nato iban nito murabag nagpuyo na ta sa langit ba? Di ta kinahanglan nga mamatay para ta maka-experience og langit. Kay bisan aning kalibutan na gusto na ang Dios nga magkinabuhi ka sama nagkinabuhi ka sa iyang gingharian. Mo biton tong niya si Ginoong Hesus kaniadto sa diyang nagwali siya sa maing balita mi siya nga repent pag ginulsol ka mo kay anian na ang gingharian sa Dios. Kay gusto sa Dios nga dili ta kinanglang mamatay igsoon ko or moadto sa second life para atong mabatunan ang tinuod nga langit or ang gingharian sa Dios. Bisan aning kalibutan na gusto siya nga magkinabuhi ta nga susama nga nanatas iyang gingharian. Ang ato ra jung batunan igsoon ko is ang pagtuman sa iyang kabubuton. Dito biyanan mo biyan ang mga Pariseo kaniadto iban man ito. Threaten kaysa ni Ginoong Hesus kinatingala naman ang mga Pariseo ug Saduceo nga ang mga nagsunod ni Ginoong Hesus na puno nagkalipay, na puno nagkalinaw, nagsalja na sila. Kay before mga igsoon ko sultihan ta mo ha, according to the scholars, before pa nabot si Ginoong Hesus sa Israel or dito sa mga Hudiyo, kay dito man siya sa Hudiyo gipadala sa Dios Amahan, kasagaras mga tao or 90 to 99% sa mga tao kaniadto dinaog-daog, masakiton og pobre. Mao gyud na iban nito. Mao ni mga kalidad sa mga tao kaniadto sa time pa nga ang mga Romano pa ang dumala sa mga Hudiyo. Ang kalidad silang kinabuhi daghang masakiton, daghang pobre o daghang dinaog-daog iban nito. Motong si Ginoong Hesus subok kay ang kasing-kasing. Siya nga ako ni mga piniling katawhan pero ang kinabuhi nagkaingon ani. Moto ni kanaog gid siya pag kanaog niya iban nito wala lang siya gahuna nga iyang luwason ang Hudiyo. Apan gahuna siya nga
dapat tibuok katawan sa kalibutan. Muna nakanindot sa atong Ginoo. Mo putong na disappoint pud ang mga Hudeo iban nito kay nga naman ilang thinking manggod nga pag moabot ang Mesiyas, mura bag si David ba nga magsuot og katong robe gyud nga lami kaayo, naagi kanang crown, no, naagi daghang soldiers. Mo tay lang expectation nga moabot ang Mesiyas, pero giyasuban og timpla ni Ginoong Hesus. Wala man siya ni ari sa kalibutan alang lang sa pagluwas sa mga Hudeo. Apan iya pong gi-make sure nga maluwas pud ang mga hintil mao nang kita. Mga hintil. Ninuta sa? Hallelujah. So mo na mga igsuon ang mga Pariseo kanito, mga Saduceo, mga nagtuon sa balaod kanito, suko kay ni Ginoong Hesus, threaten kay sila kay nganuman. Lahi man ang pamalakad ni Ginoong Hesus kay ang mga tao nakabaton magkalipay, kalinaw, tumang kanaganing kadagaya, no? Nangaayo sila, nakakaon sila, nakabaton man sa ito iban man ito. In fact, katuging gapakaon si Jesus Christ kaniadto, sadyang nangabusog sila nakadala pa sa atong bring house. No? Inana mo tong threaten kay mga Pariseo sa Saduceo, no? Mo nang karon igsoon ko, dapat atong katunan unsa na to pag-enable or pag-activate sa eternal life, sa kinabuhing walay katapusan. No? Unsa na to na siya paggamit. So, unsa nga naman kung ningon nga rewarding ang pagdawat nato ni Ginoong Hesus, because Jesus can give it all. Tanan mahatag ni Ginoong Hesus. Tanan mahatag samahan pinaagi ni Ginoong Hesus. Unsa may mahatag niya atong panginahanglan. Basahin ba nito sa 1:35. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutumon, ug ang motuo kanako dili na gayud uhawon. Unsa may mga panginahanglan sa tawo, di ba? Pagkaon, di ba, tubig? Oh. Pero niyon si Ginoong Hesus, ako ang pan sa kinabuhi. Si bisan kinsa ang modul kanako di na gayud gutumon ug dili na gayud uhawon. So kung modul ka ni Ginoong Hesus, matagbo ang imong panginahanglan. Muduol ka niya ug motuo ka kaniya, ang imong panginahanglan tagbuon. Moto man na si Ginoong Hesus kaniadto nga unaha ang gingarian sa Dios ug iyang pagamatarong kay ang tanan ikadugang lamang. Kay nga naman kung atong unahon ang Dios, pero may igsoon ko diya sa pagpamati sa pulong pag-aplikar niini, sus kanang imong mga panginahanglan sayo na lang na. Ako mo testify jud kana Ivan nga si Ginoong Hesus gyud ang nakahatag na kinabuhi nga kanang ganimin ko nga mo ni siya kinabuhi. Amen. Hallelujah, no? And ako nag-ampo mga kaigsunan ko kamo namati karon di ako nag-ampo nga inyo gina siyang madawat. Inyo madawat ng tinuod nga kinabuhi nga gi-offer ni Ginoong Hesus. Unsa pay mahatag ni Ginoong Hesus aside sa imong pangapanginahanglan? Kalinaw. Basahin ba nito sa 1:14-27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mong kabalaka o ayaw kahadlok. Na yung mga tao nga nanila tanan panginahanglan. In fact, gani na yung mga tao nga nagsubra-subra nilang panginahanglan. Pero pangutanay pa naman ito, nabas lang kalinaw. Wala, good pastor. And ang pangutanay pa naman ito, kung wala kay kalinaw, mapait ba ni mas mercury drug ang 500 grams nga kalinaw? Wag kalinaw sa mercury drug, no? Apan si Jesus mga igsoon, mingon siya diri sa 1:14-27. Ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw nga dili mahatag aning kalibutan. There's no other source of peace but only Jesus. Walay laing tuburan sa kalinaw, mao lamang si Ginoong Hesus. O kung moduol ka kaniya o mudawat ka kaniya, hallelujah, imong hagok dala pang tihol. No, kaya ng uban, di ba nito maglisod og katulog? Kaya nga naman, they are so stressed, they are so anxious, they are so depressed. Gahilak before matulog, kabalaka before matulog. Uban kay iba nito, magkurog, wal gahapon ko naman ning kakurog sa gitugnaw dai, waday gitugnaw iba nito, gikuyawan dai is pwedeng mahitabo wal ko na siya matulog ni ko sa man di. Ko ba nga, if only people would understand ba unsa ka nindot ang ikahatag sa Dios kanila. Ilag yung masinati ang tinud nga kinabuhi.
nga di na sa kinalang mamatay para sa makabulungan na dali sa langit. No? So, igsoon ko, ang kalinaw sa Dios iyang ikahatag pinaagi ni Ginoong Hesus. Unsa pa ilain? Paglaom. Kung naot na nakapaglaom, manandang mga tao ni Bonito nga naghikog, ilang gipang patay lang kagulingon, kaya nga naman nahutda na sila paglaom. Roma 15:13, ba nito? Basahin ba nito? Ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron mapadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Dios mao ang tuburan sa paglaom. So kung ikang tuburan sa ko siya mahutdan, iban mo nito. Pero mo lagi bisan pagtuburan siya, iban mo nito, kinanglan makang motuo kaniya. Naingon diriyo, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Tungod kay ikaw mituo kaniya, tungod kay ikaw misalig kaniya. Lisod kay igsuon ko nga musalig ka sa Dios pero wala kaniya nakaila in the first place. Mo bitaw dili man ikareliyoso ang pagbasag Biblia or pagkatos Biblia. Kaya nga naman, sa diyang magkaton kag Biblia, makaila mangug ka sa Dios, sa diyang makaila kanya makasalig mangug ka. Lisod kay namin kay bano nito nga wala ra koy basa-basa Biblia pa, so wala ra koy Bible study pero musalig ra ko sa Dios, dili na siya pagsalig. That's a false trust. Limbong na siya nga pagtuo. Yun sa man ang Biblia iba nito. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati ni Kristo. Sa pulong ni Kristo. Or sa Dios. So, lagi igsoon ko, gusto sa Dios nga tagaan kaniya og paglaom. Siya ang tuburan sa paglaom bisan pag mag-atubang kag nagkalandrakas, nagkalainlaing hagit sa kinabuhi, mga kasakit pero minka nga na ako'y Jesus, na ako'y paglaom. Kaning tanan, panahon lamang kini, season lamang kini, mahuman ra gihapon ni. Amen. Amen. And kung ikaw nahutdan ka gugma, si Jesus makatag nimo og gugma. Unang Juan 4:8. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ang tinuod nga nakaila sa Dios, makahigugma sa iyang isig katao. Kaya nga naman, ang Dios gugma man. Ang Dios gugma. So kung nakay Dios, nakay gugma. So kung makaila ka ni Ginoong Hesus, mudawat ka ni Ginoong Hesus, makabaton ka og gugma. Yan yung kalibutan ni Bonito. Nagkabuang-buang ang mga tao alang sa gugma na ako'y na istorya gahapon dito sa 7-Eleven ba ni inom ko dito something para makwensya kong kauhaw. Nabot siya. Inikasura na imi. Dinis good siya nga nako ni silingan nila nga naghikog. Niya kalo ka pila edad iba nito 32. Niya kablo ko sa rason siya ngano siya naghikog. Kigibiyan siya sa iyahang uyab. Hallelujah. Niya uskabulan pa silang bulag. Naghikog siya iba nito. Pwede ka driver tagatan na if ingon ana imong mentality bahin sa gugma kana imong lagson apason ang gugma, maugtos gyud ka. Kay ang gugma ning kalibutan na igsoon ko di gyud na tinuod piki gyud na unless kung kanang tawhana nagtuo na ni Ginoong Hesus ug nagsunod na ni Ginoong Hesus. Kung kana sure ko nga makahigugma nagtarong napamangay-uban ni banon nito nga bisan og nagtuo ni Ginoong Hesus ug nagsunod mo fail pa mangyay ang gugma sa tinuod gyud pastor. So ikaw nga nangitag ugma ning kalibutan na doon ni Ginoong Hesus daghan kay isang gugma ikatag kanimo ug mas labaw pa sa imong panginahanglan. In fact ha, ang gugma sa imong parents, imong friends, sa imong partner, mahimo na lamang na siyang bonus. Kay kung matagamtaman nimo ang gugma sa Dios, bisan pag walay may gugma nimo, kontento ra gyapon ka, satisfied lang gyapon ka. And nakanindot pag yun iba nito tungod kay ang gugma nga na-doubt ni mo gikan sa Dios, makahatag mo ka sa uban. Amen. So dili layo iba nito nga higugma na po kanilang balik. Di ba? Amen. Oh, kaya nga naman nahigugma man kanila, so normally may gugma gyud na sa nimo. And then kung nadan kag pagtuo, si Ginoong Hesus ang maghatag nimo sa pagtuo. Hebrew kapitulo 12 bersikulo 2. Ingon diri nga, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Ang nagsugod or ang sinugdanan sa pagtuo mao gyud si Ginoong Hesus, ug siya mo perpekto sa ato ang pagtuo. Ang ato rang buhaton magsilang ta og lantaw, magsilang ta og tutok ni Ginoong Hesus ug sa iyang mga gipang buhat, kay pinagi niya na ang atong pagtuo masugdan
ug ang atong pagtuo mahingpit diya kang Ginoong Hesus. So sa may mga take away nato mga igsoon aning ato ang 3 points karon. Ang gugma sa Dios kay or God's love is no one else has. Walay makahigugma nimo igsoon ko gawas sa Dios. Sama sa Dios. Wala. Ang gugma sa Dios mo gunay pinaka-perfect and ultimate nga gugma. Ikaduha, ang gugma sa Dios is it's a need of every man. Mao kini ang panginahanglan sa matag tawo. Kung wala kay gugma sa Dios, di ka makadawat og gugma sa Dios. Sama gyud ka atong pedicab driver nga 32 naghikog. Sama gyud ka ato. Sayang kayo. Ikatulo, ang gugma sa Dios kay it fills us and satisfies us, no? Makapatagbaw ka nato. Kung makadawat ka niya na, di na ka magkinahanglan sa ubang gugma. Kung naman na mabot, imo na lang dawaton, pero dili siya mo imuhang panginahanglan. Apan, kay tungod, natagbaw naman ka. Ang gugma sa Dios, makapagugma po nato sa ubang tao. Muna na kanindot po, di ba nito, no? Tungod kay gawas-awas na itong gugmang nadawag gikan sa Dios, muna makahatag ta sa uban. Og, ang gugma sa Dios, dili siya conditional. Dili siya mingon ni higugmaon ti ka kay tigsimba ka, higugmaon ti ka kay tigampo ka, higugmaon ti ka kay kusog ka manghatag. Ang gugma sa Dios iba nito bisan pag unsalan ka, higugmaon og higugmaon gid kaniya. Bisan pag mudalagan ka, lagson og lagson jud kasi ang gugma. Kay mao na ang Dios, mao na yung kinaiya. Ang iya lang gihulat is imo kining dawaton. Amen ba? Amen. Before ko mahatag sa conclusion iba nito, what are your last words iba nito? Kan pastor. Unang diya na sinati ba pastor ba nga bisan pag malukop nimo ning kalibutan ug pagpangita sa tanan nga imong gikinahanglan para matagbaw lang ang imuhang kinasuluran. So, pero sultihan ta mo mga igsuon, dili gyud ka makakaplag og tinud nga katagbawan ining kalibutan. Kay ang tanan dili nimo makaplagan ining kalibutan ang tinuod nga kalinaw kalipay sa mas giingon ni pastor ganina nga dili nimo mapalit sa bisan asa nga sa Mercury ba or sa drugstore undili diha lamang sa Dios. Munang kami bitaw na nakadawat sa gugma sa Dios, dili gyud nimo hikaw sa gugma mo nga mo nadawat kay kung unsa ang nabati namo nga gugma mapasinati po namo sa uban. Kay ang gugma sa Dios dili siya pareha sa kalibutan nga ang iyang giunahuna kaugalingon ra, kundili ang iya pod nga mahatag niya sa uban makasabot pod ang uban makasinati sa tinuod nga gugma. Hallelujah. Kay kung dili ka kadawat og gugma sa Dios, dili ka kahatag sa uban. Amen. Kay unsaon man nimo paghatag kung ikaw wala pa day kadawat. Amen. Hallelujah. No? So to conclude our word karong gabi na God's immense love is not about us. No, ang iyang gugma dili na kabahin nato, but it's who He is. Apan tungod mo gud siya, no? Kay komen magud ang iyang gugma kabahin ka nato, magpili man gud sa iban mo nito. So iyang gugma iyang pakita kabahin siya kaugalingon. Kay kung may gugma siya bisan pag unsalan ka. It does not consider our flaws, but this is the way He works. Dili siya maglantaw sa atong mga kalapasan, pero mao gyud iyang pamaagi nga iya gyud tayong higugmaon. God's love is an exact representation of His nature and how things are managed to come into existence. Tungod sa iyang gugma, tanan na hitabo, tanan na mugna, ug tanan na porma. Og ikaw, tungod pa sa iyang gugma, pormahon pa niya imong kinabuhi. Giulat lang niya nga imo siyang dawaton. Imong dawaton iyang pulong, iyang instruction. Gaulat lang siya ana. God's love is perfect, incomparable, and beyond. Ang gugma sa Dios, hingpit, walay sama, ug labaw pa sa imong ma-imagine. It's always available. It's just that ang gugma sa Dios unsalan man, gaulat lamang kanimo. May gabi mga kaigsunan ko nga namati diya sa 107.9 and also sa ato mga live viewers. Daghang salamat sa iyong pagduyog ka namo karong gabi una ang among mga pag-ampo nga kamo padayon sa pagpamati, pagkat-on ug pagsinati sa pulong sa Dios. This has been Pastor Jose and I'm with Evangelist Juanito Sibil, saying, be blessed and stay in the Word of God.